Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am teacher Khurshid Ahmed Bhatt from High School Nogam, Zone Mawar, District Kupwara से. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 6th हिस्ट्री सोशल साइंस. वीक्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं हम पंचायती राज. पंचायती राज चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे और इसके हमने क्वेश्चन के करीब भी हम पहुंचे थे और 2 क्वेश्चन हमने पहले लिखे थे भी. What problem did the villagers in Hardas village face? What did they do to solve this problem? ये क्वेश्चन हमने लिखा था. दूसरा क्वेश्चन था What is your opinion? Is the importance of the Gram Sabha? Do you think all members should attend the Gram Sabha meeting? Why? ये 2 क्वेश्चन, ये हैं वो क्वेश्चन 2 जो हमने लिखे थे, ये हमने लिखे हैं. लेकिन आज हमें तीसरा क्वेश्चन करना है. व्हाट इज द लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के दरमियान क्या लिंक होती है? आंसर: ग्राम पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा. द ग्राम पंचायत इज आंसरेबल टू ग्राम सभा. ग्राम सभा कैन कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. पहले मैं बताता हूँ, ग्राम सभा 18 साल के ऊपर, जो भी 18 साल के ऊपर जिसकी भी एज होती है वो ग्राम सभा मेंबर है. लेकिन ग्राम पंचायत में यही क्वालिटी है कि उसके सरपंच और कुछ पंच ही होते हैं, वो हैं ग्राम पंचायत. लेकिन ग्राम पंचायत को बनाया किसने होता है? ग्राम सभा ने. और ग्राम सभा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखे ग्राम पंचायत जो काम कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, या उनके जो काम है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है. इन चीजों का ख्याल रखना ग्राम सभा का काम है. यही फर्क है इनमें कि ग्राम सभा ही के लोग ही चुनते हैं किनको? इन लोगों को जो पंचायत के लोग होते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 4, टेक एग्जांपल ऑफ एनी वन टास्क डन बाय अ पंचायत इन योर एरिया नियर बाय रूरल एरिया एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग. व्हाई इट इज टेकन अप, where the money come from, whether or not the work has been completed. Actually अगर हम देखें तो ये अपने पंचायती राज के हिसाब से हमें देखना है. इसका मैंने लिखा है आंसर: स्टूडेंट नीड टू दिस टास्क कीपिंग इन माइंड द रेस्पेक्टिव एरियाज वेयर दे लिव. बच्चों को ये अपने एरिया के हिसाब से देखना है कि ये कैसे हो सकता है. लेकिन मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ. हमारे एरिया में हम लिखते हैं टास्क. पहले हम टास्क देखें. अ कनेक्टिंग रोड फ्रॉम विलेज टू मेन रोड. टास्क हमारा ये होता है पंचायत को दिया हुआ कि जो रोड है, गांव के रोड, इनको मिलाओ मेन रोड से, हाईवे रोड से. फंड का द मनी फ्रॉम ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत फंड, पैसे निकालो जो ग्राम पंचायत में फंड आते हैं उनसे, जो गवर्नमेंट ग्राम पंचायत. यस, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. और काम पूरा होना चाहिए, हमारा टास्क है. पहला ही टास्क है कनेक्टिंग रोड फ्रॉम विलेज टू मेन रोड. ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहा हूं बेटा, आप गौर से देखें. हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं. पेज नंबर है ये 48 और क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए कनेक्टिंग रोड फ्रॉम विलेज टू मेन रोड. इसका दूसरा फंड द मनी फ्रॉम ग्राम पंचायत फंड. यस, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड. और हमें काम पूरा चाहिए कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है? ऑल मेंबर्स ऑफ आंसर: all members of Gram Panchayat are elected by members of Gram Sabha. All adults above the age of 18 years are members of the Gram Sabha. All members of Gram Panchayat, जो भी ग्राम पंचायत मेंबर्स होते हैं, पंच, सरपंच, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, डिप्टी सरपंच, इनको ग्राम सभा ने चुना होता है, इलेक्टेड, वोट डाल के ये बन गए. ये है पंचायत. लेकिन ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वो हर कोई इंसान है जो इस पंचायत के अंदर आता है, इस गांव में आता है. एक पंचायत के अंदर 18 साल के ऊपर जिसने भी वोट डाला है वो ग्राम सभा का मेंबर है. यही फर्क है इसमें.
وہ چنے ہوتے ہیں, ان کو ووٹ ڈالے ہوتے ہیں, گرام سبھا نے ان کو بنایا ہوتا ہے, وہ سرپنچ اور پنچ بن جاتے ہیں. لیکن جب گرام سبھا ہوتی ہے, گرام سبھا وہ لوگ ہیں جو 18 سال کے اوپر ہیں, وہ ہر کوئی گرام سبھا کا ممبر ہے. یہ ہو گیا کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 6 یہاں پہ, ریڈ دا فالوئنگ نیوز آئٹم. یہ پڑھو, اس کے بیچ میں دیکھو, اور پھر 2 کوشچن دیے, ان کے آنسر. وائی واز بھگون بیٹن, بھگوان کو کیوں پیٹا گیا. بی پارٹ, ڈو یو تھنک دیٹ دا ابو از اے کیس آف ڈسکریمنیشن, وائی. پہلے پورا پیراگراف پڑھو, اب مجھے امید ہے آپ پڑھو گے. میں نے یہاں اس کے آنسر لکھے. ہی wanted the tanker water to be emptied into the storage tanks as a part of the water supply scheme by name is Gram Panchayat. یہ ہے بی پارٹ, اس کا آنسر ہے بی پارٹ کا. It was a clear case of caste discrimination as he was beaten up by people belonging to upper caste who insisted that lower caste people did not have the rights over the tanker water. یہ پہلے ہو جاتا تھا کہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا جہاں بڑے لوگ پیتے تھے. میں نے ایک اور کوشچن بھی بنائے, آنسر بنائے اس کے بیٹا اسی پارٹ کے. کوشچن نمبر 6A پارٹ آپ پھر سن لیں, میں PDF بھی ڈال رہا ہوں گروپ میں, آپ یہ بھی دیکھیں. بھگوان واز بیٹن بیکاز ہی انسٹڈ دیٹ دا واٹر فرام دا ٹینکر شوڈ بی امپیٹڈ ان دا اسٹوریج ٹینکس کنسٹرکٹڈ ایز پارٹ آف دا واٹر سپلائی اسکیم بائی نیم گرام پنچایت so that there would be equal distribution of water. However, the upper caste men did not agree to the suggestion given by Bhagwan as the beaten that the tanker was not meant for the lower castes. As a result, Bhagwan was beaten with sticks, iron rods and eggs. آپ کو سمجھا, بھگوان چاہتا تھا جو یہ پانی ہے اس کے اوپر سب کا حق ہے, یہ ہر کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ملنا چاہیے, ہر کسی. لیکن جو بڑی ذات کے لوگ تھے وہ اس کے خلاف تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹی ذات والوں کو یہ پانی دیا جائے گا, اور اس لیے اس کی کیا کی, پٹائی. اس کا بی پارٹ ہے, Do you think that the above in a case of discrimination? Why? Yes, the above is a case of discrimination because the upper caste people did not agree to the suggestion given by a lower caste person Bhagwan, even though the suggestion was appreciated. اس نے اچھی بات کہی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی, تو اس کے اوپر یہ فتنہ فساد بن چکا. مجھے امید ہے کہ آپ یہ کوشچن اپنی نوٹ بک پر لکھو گے اور انہیں یاد بھی کرو گے. السلام علیکم.